ସେମାନେ ହତାଶ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ରହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସି କହୁଛୁ ସବୁ କାହିଁକି ସବୁ କର୍ମ ଆମେ ତ ସବୁ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇ ସମସ୍ୟା ନା 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 କେବେ ଏମିତି କହିଦେଲେ ହେବ ନା ମିଟିଂ କେବେ ବୁଝାଯାଏନି ମହାନଗର ନିଗମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ 3 ବର୍ଷ ଧରି କାମ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ତାହା ତାହା କରୁଛି ଗୋଟିଏ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଆପଣ ଫେଲୁଅର ଆମେ ଦେଖେଇବେନି ଛୋଟ ମୋଟ କେଉଁଠି ପୋଖରୀରେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି କି ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ସେଠି ଡିଫରେନ୍ସ ସେ ପାଟକୁ ଆମେ ଦୂର କରୁଛୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯାହା ଯାହା ରାସ୍ତାଠୁ ଲାଇଟ୍ଠୁ ଗଛ କଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଯାହା କୁହନ୍ତି କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେବୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେୟ ଛାଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପରେ ସହଯୋଗ କରିକି ଆସୁଛୁ କୌଣସି ଆଜି ଡକାଯାଇଛି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଡାକିଥିଲେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଉ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ହେଲା କି NHI ହେଲା ସେମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମେ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରୁଛୁ ପୂଜା ଆକାର ସୁଚାରୁରୂପେ କରିବୁ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ସେମାନେ ଦେବେ କିନ୍ତୁ କାମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କୋଅପରେସନ୍ ଆମେ ନେଉଛୁ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଦେଖିବୁ ତାର ବାଟ କେମିତି କାଢ଼ିବୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ହେଭି ରେନ୍ ହେଲେ ନୂଆ ରାସ୍ତା କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ୁଛୁ କଂକ୍ରିଟ୍ କି ଜାଗାରେ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ପୁରା ପୂଜାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ହାଇ ଲେଭେଲ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 5 ଭିତରେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜାକୁ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଔପଚାରିକତା ଖାଲି ରହିଯାଇଛି କହିଲେ ବି କାମ ହେଉନି ଆପଣମାନେ ହତୋତ୍ସାହିତ हाँ से गणेश पूजा जब आरंभ है प्रभु गणेश जीवर तो प्रथम पूजा ता आगुरी मीटिंग बसला से मीटिंग रे बहुत आलोचना होता तो जेहेतु तापर सब आलोचना पर काम से भाई टी आगे पारिनी गछकटा किसी पुणी सेटा न हवा दृष्टि पुणी मान्यवर कोर्ट से गोटे निर्देश आसी केत सुधा कंप्लीट करने पुणी आज मान्यवर मंत्री गोटे डिक्लेयर देले जे 5 तारीख अक्टोबर 5 सुधा सबू प्रकार रास्ता काम करा तेणु आम प्रस्ताव देचु जे कटक सहर में गोटे इलेक्ट्रिक समस्या रोचे माने हठात जाऊँगी आसूँ जाऊँगी पूजा गणेश पूजा समय सेटा भी उपस्थापन करूँ गछ डाल आउ कि मेसीन अधिका कले गछ डाल कटिज अल्प मेसीन गोटे कि जोड़ाई अच्छी सी भी समय लगुच तृतीय वाटको रहा तापर केबुल तार सब झुलिकी रहा R&B रास्ता सबुआड़े खराब रहा CMC जहाँ जमी अच्छी से टिके पाग आसला कि जगह पैचिंग ये सब हो पार किंतु मेन रोड देखूँ बहुत रास्ता भी R&B अच्छी सेगरा को बिल्कुल किसी टच है तो ये जो भाई अवस्था होती ठाकुराणी पूजा समय जो भक्त मैंने आसवे ये सब रास्ता घाट यदि न हो पार ताले दशहरा एत माने सुंदर भाव आमको लगुनि तेणु आम नवेदन करूँ सबू जगह आप जिलापाल मीटिंग भी अच्छी जिलापाल भी ए विषय कही से गोटे मीटिंग डाक समस्त तागिद करते 19 तारीख मीटिंग अच्छी से आउ टे R&B इरिगेशन ये जो अंडर जो गुराक अच्छी से सब गुड़िक भावुँ बोधे त्वरान्वित हम ये CMC जो रास्ता घाट हो कि बहुत विभाग ऑफिसर भी आसी ना तेणु से उपस्थित गोटे आलोचना हेले यहाँ से केते दूर गला कौन है देखा किए आसूची जड़े आसिले धरतु आर्थरिक आउ किए आसी ना गोटे टे माने कोऑपरेशनटा टे रही पारिनी जेहेतु आगामी दिन में जिलापाल मीटिंग अच्छी से आम आउ टे उत्थापन करूँ कले से विभाग डिपार्टमेंट को डाकिले ताले काम निश्चय समय अच्छी हो पार खाली गणेश पूजा गोटे चलीगले राताराति क्या वर्षा हेल्ले तो पिछुटा हो पार ढलई काम सब हो पार तेणु यू आम लगिचु चेष्टा करुचु जिते शीघ्र सब कार्य को आगे नापी आज ये जहाँ आलोचना हो केते दूर काम आगे जेहेतु मंत्री महोदय आ भितर ये कले तेणु किसी बोधे सांक्शन कर आज टीवी देखिलु तो काम किसी आगे मान्यवर कोर्ट करू तो डायरेक्ट निर्देश रहा तेणु काम निश्चय हम आमर 170 मंडप मंडप हेले चांदी 32 थिला ए वर्ष 2टा हम 34 हो पारे से जेहेतु डिक्लेयर कर कौन केमती करेंगे तेणु 2टी वर्ष बढ़ुची चांदी से हिसाब से समस्त आशा रखते दशहरा पूजा किपर भल भाव हम जना पड़ यही 15 तारीख गणेश पूजा भसाणी
से भसाणीटा जी सुरखुरी गले ताले आर भसाणी के असुविधा हेनी कम किसी रास्ता घाट आगे जाइए कि परदिन जो अच्छी रविवार दिन से किसी गणेश मेढ़ टी असुविधार पड़े रास्ता घाटर असुविधा रही ए वर्ष बहुत डेरी होगा कम करने तो गत वर्ष आउ टे सब तत्पर होते वर्ष डेरी जाइए तथापि सबुआड़ू जो है आलोचना निश्चय किसी कम 70-80% कम हो आशा रखी।